जय जगन्नाथ। ये श्री बड़संत मठ मु महंत श्री दिव्यानंद दास। ये मठ बहुत पुरातन ऐतिह्य मठ अटे। ये मठ आज को 800 वर्षर मठ। ये 800 वर्ष मठ भितर पूर्वर अनेक महंत इतिहास बर्तमान मिलूना। बर्तमान 8-10 जन महंत आमर पुराणा नथी मदला मिलूची। प्रथम मुकुटराम दास थे, जयराम दास थे, केशवराम दास थे, चतुर्भुज दास थे, मनोहर दास थे। एमती से एठी 8-9 पीढ़ी महंत अच्छा कि महंतर किसी जना पड़ूना। कालक्रमे लास्ट आम जगन्नाथ दास थे। जगन्नाथ दास को नाना प्रकार किसी लोक अत्याचार करने हेतु से मठ छाड़ी पलि गले। मठ छाड़ी पलि जापर मठ संपूर्ण दायित्वहीनता होगा। तेणु जराजीर्ण अवस्था पहुंचला। हाँ ये मत होगा मुझे 2018 अक्टोबर 25 तारीख में रही ये 8 वर्ष होगा। मत 8 वर्ष भितर जो पूरा मठ जो संपूर्ण भांगी जाइला बर्तमान आम पुनरुद्धार टी ये करूँ। आम भक्त मान पाखर किसी कलेक्शन कर मागी जाचिकी मठ को पुनरुद्धार कर दिकर सेवा इत्यादि चल। हाँ आम चिंता कर मठर तो बहुत भू संपत्ति थिला, बहुत भू संपत्ति थी भर संपूर्ण सब जारी कि बर्तमान जी रहा आम प्राण थी पर्यटन संपूर्ण भाव में चेष्टा करूँ सुरक्षित करने सुरक्षित करने सहित मठ किपर पुनरुद्धार हम ताप आत्मचेष्टा संपूर्ण भाव में करूँ। आम भी आहरी किसी भी डेभलपमेंट काम करने भी आम अलग जपरी लोकर उपकार हम तारी उद्देश्य काम किसी करने चिंता कर। हाँ आम चिंता भी करमर जो जगन्नाथ आमर मंदिर चारि पाख भितर कौटी आमर जो 32 वेश अच्छी 32 वेश कौटी दर्शन सुविधा पाऊना लोक। तेणु जेहेतु मंदिर पाखे आम चिंता कर जगन्नाथ 32 वेश बसैबू ता सहित से भितर दरकार भी जब पड़ा कि वृद्धा लोक सेवा कर व्यवस्था अच्छी भिखारी लोक किसी सेवा करूँ। आम प्राणपण चेष्टा करवा जमी आम रथ यात्रा समय अन्न छत्र होने समय एमती किसी लोकंर उपकार निमित्त आम किसी कर्म करने चेष्टा कर। हाँ आमर मठ यहाँ अच्छी ये हूँ परंपरा यही आमर पुरी वैष्णव संप्रदायर रामानंद वैष्णव संप्रदायर ये गुरुगादी अटे। आम मादला पाठ अनुसार मठ इतिहास बहिर लेखा अनुसार ये हूँ रामानंद संप्रदाय गुरुगादी। यही गुरुगादी समस्त मठ परंपरा जिते पुरी टाउन जिते मठ सब भांगी जाए मठ गादीनासीन से महंत एठिकार जी महंत थे से बसाई से मठर दायित्व नहीं सब बुझी आठे संपूर्ण मात्रा ये मठ को सुपरिचालित कर अन्य मठ सहित कथा से बुझुली। हाँ ये बर्तमान आम दुईट सिंहासन अच्छी ये दुईट सिंहासन 278 शालग्राम अच्छा। आई रामानंदी संप्रदायर प्रथम रघुनाथ अच्छा। रघुनाथ राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी बस आमर ये 11 जन हनुमान बस मठर हनुमान श्मशान हनुमान कोईली वैकुंठ ठार धरी दारू विग्रह दारू धरिकी 11 हनुमान जी बस ये जगन्नाथ चतुर्धा मूर्ति बस जगन्नाथ जो बस नवकल व्यवस्था रही कोईली वैकुंठ दारू विग्रह अनुसर घर समस्त सुव्यवस्था अच्छी। अवश्य किसी भांगी जाइए भांगी गले पुनरुद्धार कर रखा जाइए। आ गोटे सिंहासन स्वयं ये लांगुल नृसिंहदेव अच्छा बहुत दिन पुराना दारू विग्रह से बर्तमान गोटे सिंहासन स्वतंत्र भाव पूजा पाँच बाटर में हनुमान मंदिर अच्छा। आमर जुगे जुगे आगुरी रही जे रामलीला तेणु रामलीला कालक्रम से सब बंद हो जाए। रामलीला आमर मिश्र साहि गोटे जगह थिला मठर से रामलीला जयराम दास महंत जड़े जयराम दास थे से कहले जे हनुमान जी तो कहले तुम्हें
ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସୀତାକୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ସେତେବେଳେ 7 ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁକିରି ଯାଇ ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲ। ଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଆମର 7 ବଖରା ଘରକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠାରୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ସେ ହନୁମାନଜୀ ରୋଲ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଆମର ମଠ ସିଂହ ଗେଟ ଦ୍ୱାରରୁ ସେ ଗୋଟେ ଝମ୍ପ ମାରିଲେ ଯେ ଯାଇକି ସେଇ 7 ବଖରା ଘର ପଡିଲେ ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେଇ 7 ବଖରା ଘର ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ତାକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସୁଗ୍ରୀବକୁ ବସା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଯୁଗ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇକି ଇଏ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଳକ୍ରମେ ମଠର ସ୍ଥିତି ସବୁ ହଟିଯାଇଛି। ହଁ ମଠ ସ୍ଥିତି ସବୁ ହଟିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆତ୍ମଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେତିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯଦି ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସରକାର ୟା ଭିତରେ ବସିଛି ଯେହେତୁ କେହି ନଥିଲେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ସେ କାଗଜପତ୍ର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କାଗଜପତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଯେତିକି ହେଲା ଆମେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ଯଦି ନ ପାରିଲୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମଠର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସହଜ ଆମେ ଏଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଇକି ବା ଛତ୍ର ଭଙ୍ଗ ଦେବୁ ନାହିଁ। ମଠକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ ହିଁ ଆମର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ମଠ କିପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହବ ତାହା ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହଁ ପୂଜା ଆମର ଯୋଉ ପୂଜା ପୂର୍ବର ତ ସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ଆମେ ଆସିଲା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମରେ ହଉଛି ଆମେ 5:30 ବେଳକୁ ଆମ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ହଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ସେ ସିଂହାର ଆରତି ପୁଣି 9ଟା ବେଳକୁ ହଉଛି। ହେଲା ପରେ ମୋର ଯୋଉ ବାଳଭୋଗ ଲାଗୁଛି ବାଳଭୋଗ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ସେ ଅନ୍ନଭୋଗ ରାଜଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଦିନ 4ଟା ବେଳକୁ ଖୋଲି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଯାଉଛି। ଖୋଲା ଗଲା ପରେ ଭାଗବତ ପାଠ ହଉଛି, ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ ହଉଛି। ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ ହଉଛି। ଏ କିଛି ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ଭାଗବତ ପାଠ ସହ 1 ଘଣ୍ଟା କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେଲା ପରେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପୁଣି ରୋଷେଇ ପୁଣି ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ପୁଣି 8:30 9ଟା ଭିତରେ ଠାକୁର ପୁଣି ପହୁଡ଼ ପଡୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଇଏ କରିନୁ। ଆଗ ଆମେ ସରକାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସରକାର ମଠ ବାଡ଼ିକି ଦବା ଭରରେ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦେଇନୁ। ଆମର ଏଇ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ରିପାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରମିଶନ କରିଥିଲୁ କମିଶନ ପାଖରେ। କମିଶନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ଆମେ ଲେଖିଥିଲୁ ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡୋନେସନ କରିକିରି ଆମେ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛୁ। ମଠକୁ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ 5-6 ହଜାର ପରେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼େ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ସବୁ ଡୋନେସନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କରି ଇଏରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ମଠ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଡୁ ବହୁତ ଆଡୁ କିଛି ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଅଣୁକୋଣରୁ ପ୍ରାୟ 15-16ଟା ରାଜ୍ୟରୁ ଏଠି ଲୋକ ଆସି